या अल्लाह गुज़रे हुए साल को माफ़ फ़रमा, कोताहियों को माफ़ फ़रमा और आने वाले साल में हमारे लिए रहमत और हिफ़ाज़त फ़रमा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। 2025 का आखिरी सूरज भी ग़ुरूब हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें किसी आज़माइश से बचा के रखा। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, हमारे घरों को अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से बरकरार रखा। चलें जी, आज अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जहां 2025 का अख्ताम हो गया है, यकीनन इस साल में बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां भी आई होंगी, खुशियां भी आई होंगी। कुछ लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहा होगा और कुछ लोगों के लिए कम अच्छा रहा होगा। लेकिन जब हमारे लिए कुछ ऐसी इम्तहानात आते हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात आती हैं जो हमें शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं उन बोझ को। तो यकीनन जहाँ हमारे लिए कोई परेशानी होती है तो अल्लाह ताला हमारे लिए वहीं कहीं न कहीं किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई चीज़ जो है अपनी रहमतें भी नाज़िल करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ़ परेशानी, सिर्फ़ मुश्किल ही हमने देखी होगी। हर इस साल ऐसे ही होता है, मिली-जुली चीज़ों के साथ साल आता है। किसी के लिए खुशी होती है, किसी के लिए गम होता है, किसी के लिए कुछ लोगों ने अपने बहुत सारे प्यारों को इस साल खोया भी होगा और कुछ लोगों ने अपनी ऐसी ख्वाहिशात भी पूरी की होंगी जो उनके एम्स होंगे, जो उनके इरादे होंगे, जो उनकी विशेज़ होंगी। तो इस तरह से हर साल एक जैसा ही होता है। कुछ लोगों के लिए खुशियाँ होती हैं, कुछ लोगों के लिए परेशानियाँ भी आती हैं। जिन लोगों ने शायद पिछले चंद सालों में कोई परेशानी देखी होगी, उनके लिए ये वाला साल खुशी वाला रहा होगा। और हमारी दुआ तो बस ये है कि अल्लाह ताला जो है हमारे आने वाले साल को, या अल्लाह हमारे बहन भाइयों को, हमारी बहनों को, भाइयों को, उनकी फैमिलीज़ को, हमारे दोस्तों को, हमारे मिलने वालों को, सबको अपनी रहमत से नवाज़। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें करे और हमारे लिए किसी भी परेशानी और मुश्किल और किसी आज़माइश से अल्लाह हमें बचा के रखे। बस हमें अल्लाह से यही दुआ करनी होती है जी कि अल्लाह ताला हमें हर नागहानी आफ़त से, हर नागहानी मुश्किल से सबको महफूज़ रखे। तो नया साल बिल्कुल जी, हम मुसलमानों का तो नया साल जो है वो ज़ाहिर है मुहर्रम उल हराम है, लेकिन दुनियावी एतबार से तो ज़ाहिर है हम हर काम हमारा जो है वो इन्हीं सालों से जुड़ा हुआ है। दुनियावी तौर पर हम हर चीज़ जो है कैलेंडर के मुताबिक ही करते हैं और ज़ाहिर है अगला साल भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही प्लान करेंगे अपनी ज़िंदगी के। तो बस अगले साल के लिए कुछ चीज़ें अपने ज़हन में रखिए कि हर साल जो भी आता है ज़िंदगी का, जहाँ लोग कहते हैं कि नया साल, कुछ लोगों की ये भी ख़्याल है कि नया साल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है। लेकिन ठीक है, आप सेलिब्रेशन करें या नहीं करें, लेकिन जहाँ हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है वहाँ अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, सलामती से हमें एक नया साल भी तो दिखा रहा होता है ना। तो इसलिए ये शुक्र का मकाम है, खुशी का मकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है कि जिस पे हमें कोई सेलिब्रेशन करना या ना करना, वो हर किसी की अपनी एक पर्सनल चॉइस है। वो आप किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन नया साल यकीनन एक खुशी की बात है हमारे लिए। हमें इस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए बस आने वाला साल खुशियों वाला हो, अल्लाह पाक आज़माइशों से बचा के रखे। तो बस ये हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को आने वाले जितने भी दिन हैं, जितने भी साल हैं, अल्लाह ताला सब के लिए अपनी रहमत जो है वो करे। और यहाँ पर आज मेरे पास माइनस टेम्परेचर था और बहुत सर्दी थी और मैंने सोचा चलें, काफ़ी टाइम से ऐसे था कि मैं सुबह से चाह रही थी कि मैं नीचे जाऊँ। फिर मैंने कहा हल्की फुल्की जो है ना वो वॉक भी करते हैं और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। और इसी तरह जनाब साल तो गुजरते ही जाएंगे, ज़िंदगी भी चलती रहेगी। अल्लाह ताला हमारे सब प्यारों को सलामत रखे और हमारी खुशियाँ जो हैं उनसे जोड़े रखे और अल्लाह ताला सबको इत्तेफाक भी दे और सबके घरों में अल्लाह पाक सलामती और खैर रखे। बस मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं आज व्लॉग में जो है ना वो सिर्फ दुआएं ही करती चलूं। और आप सबसे भी यही गुजारिश है। ये एक रिमाइंडर होता है, सबको सब चीज़ों का पता है क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। तो हर बंदे का ये बिलीव है कि हम जो कुछ मांगते हैं वो अल्लाह से ही मांगते हैं।
بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے یہ ضرور مانگنے چاہیے کہ یا اللہ جو سال ہمارا گزر گیا ہے اس میں جو ہم نے خطائیں کی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا تو ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ہم جتنا بھی کوشش کر لیں شاید پھر بھی ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ایسی ہو جاتی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پچھلے دن دیے اس میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیوں والا سال ہو، کوئی پریشانی والا نہیں ہو۔ اور ایسی بس یہ زندگی چلتی جاتی ہے۔ آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنی اولاد کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے۔ جب ہم حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آیا ہے، یہ سال بھی ویسا نہیں گزرا جس طرح کا ہم نے سوچا تھا، لیکن امید ہے کہ جب ہم اگلے سال انہی چیزوں کا حساب کر رہے ہوں گے تو شاید ہم بہت کچھ جو ہے وہ پا چکے ہوں گے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہوں گی۔ بس سال تو ایسے ہی آئیں گے اور ایسے ہی گزر جائیں گے۔ کچھ سال خوشیوں والے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیوں والے ہوتے ہیں، کچھ میں ہم نے بہت بڑے بڑے ٹاسک جو ہے وہ پورے کیے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے ارادہ کیجئے کہ نیکسٹ ایئر ہم نے 4 چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دینا ہے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی چیز کا، کچھ کرنے کا، کچھ بھی ایسا خوف ہے تو وہ خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی لالچ ہے کسی بھی چیز کا تو وہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور تیسرا، اپنے ذہن میں منزل رکھیں، سفر کو چھوڑ دیں، سفر کے بارے میں سوچیں ہی نہیں، صرف منزل پہ فوکس کریں۔ اور نمبر 4 پر ہے، کسی سے کوئی امید نہ رکھ، بالکل کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، اپنے اللہ پہ ٹرسٹ کریں۔ اکیلے لڑیں، اکیلے ہاریں اور اکیلے ہی جیتیں، یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ادھر ادھر کے سہاروں پہ فوکس نہ کریں، اپنی زندگی کو اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی لگن سے اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے راستوں کا تعین آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ آپ کی محنت، آپ کی صلاحیت، آپ کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہی رہے گی تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ 4 باتیں آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، ان 4 باتوں پہ آپ فوکس کریں کہ زندگی میں جو بھی کرنا ہے وہ اپنے بل بوتے پر کرنا ہے، اپنے بیہاف پر کرنا ہے۔ اپنی صحت کا، خواتین سے اسپیشلی میں کہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ ہیں تو آپ کے بچے خوش ہیں، آپ ہیں تو آپ کا گھر چل رہا ہے، آپ ہیں تو آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ ہیپیلی چل رہی ہے۔ یہاں ہم واپس آ گئے تھے، گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو ابھی واپس آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور کل آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ کل میں آپ کو کچھ فائر پلیس کی چیزیں بھی دکھاؤں گی۔ آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ کرنا نہیں آپ نے بھولنا، ٹھیک ہے؟ کامنٹ ضرور کیا کریں، اور جہاں کامنٹ کرتے ہیں وہاں لائک بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔